আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে ফিরা আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে মামাশিরা কইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে বাপ জেঠারা কইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে ছাত্র যুবর মুখে আবার হাসি ফুটাছে বামফ্রন্ট আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে আইতাছে ফিরা আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে জুমলা কথায় ভুইলা মানুষ বিজেপি আনছে মিছা কথা কইয়া কইয়া জীবনটা খাইছে জুমলা কথায় ভুইলা মানুষ বিজেপি আনছে মিছা কথা কইয়া কইয়া জীবনটা খাইছে 5 বছর পরে রহন মুখ লুকাইছে বামফ্রন্ট আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে বামফ্রন্ট আইতাছে ani buku kami sana kami sana upilo tak le 2023 ini electron nengi anu 12 takar jula ST reserve seat anu candidate selekya abone bagai yang joto sini sara tripurani voters ni loge sini 12 takar jula ni joto pavitro voters sona kuda hambai jano tarik ini jora sini voter ni response তাই সাধারণ যারা গণতন্ত্র প্রিয় বড় রেসপন্স কাহাম মানে দङ তাङै हिंकै थानाय 5 বছর যিনি 2018 नि आगे जे राज्य जे परिस्थिति दङनि किन्तु 2018 बीजेपी आईपीटी जोट जे प्रतारणार दलिल जे मिशन डकुमेंट्स आबुल मुंगुरबै जों जे प्रतारना थाकिया आबुनि पासापासि राज्य जे गणतंत्र डेमोक्रेसी पूरा सबाई खिपका नष्ट खलै खिपका ओरा कोनो संविधान ना चलिबो बेबंग असल खलै खिपका स्तब्ध खलै खिपका साधारण पाब्लिक बरनि कोनो अधिकार करिखा हाइनि बागै ताकले पाब्लिक खूब उत्साह ओ 2023 सिनि যারা ও 5 বছর যারা প্রতারণা খাই থাকনি সরকার ন যোগ্য জবাব দিনানি বাগৈ একদম প্রতিজ্ঞা নাওই তাবো মোটামুটি একদম বসকাং 16 তারিখ जोंनो ओ आनु कप्लाय खायै भोट दुबै गोबां भोट दुबै कप्लाय खायै हाइन हाय पाब्लिक नि बागै सिनि राज्यनि बागै गणतन्त्र साथे सिनि लेफ्टफ्रन्ट रिस्टोर खायने हेने आं बिसास खाय भोट लावफानो समय मानिया ख कारण सिनि दिनिसे सिनि अबो पाइनाय स्कुटिनि उद्र पाइनाय आबनि लगले जों खानानो सिनि जत्त पाराय सिनि पार्टिनि तरफ থেকে लोकल থেকে जों प्रोग्राम शिड्यूल खायै खोनासनि थेगन जों स्टार्ट खायनाय पाराय তাই जों बसकांगो जनसभा खायनाय होनै जों आसा नारलि दङ 12 takar jala constituency गोसो भोटार दं गोसो सेन्टार दं के साइखना दिनै 12 takar jala 52 टोटल भोट सेन्टार दङ आबनि भोटार्स दङ प्राय 44000 समथिं कप्लाय एंगान होनै बोसोर जरते बखा आसा आंजाक ताबुक जरा आं 100% निश्चित कारण पाब्लिक একটা যোগ্য জবাব দিনানি বাগৈ রেডি যা also hard contest tipramothani bekhaktibo khub kotor choba khainani ready ngi tongo tai hard contest ya tamhuke athorone age je public 2023 a public ni bone wan somoni tekese chensing ja noga asugoi borok ja hamjangmani borok vote doi oro chini democracy no restore khaino ango asa naru asara kono kebang বিজেপি ন মেচেলেন বাগে বিজেপি ন ও রাজ্যনি উৎখাত খাই বিসর্জন বাগে জনগণ প্রস্তুত এবং जों आसा खायो ত্রিপুরা বাহিনী এই বিজেপি ন উৎখাত পতন খাইনানি বাগে যথেষ্ট খা নাংজাক যথেষ্ট উদ্যোগী এবং সেনসিটিভ বড় বাহিনী অবন যাইখাই নানাই এবং जों যারা ধর্ম নিরপেক্ষ দল বিজেপি বাদে সমস্ত দল মিলুইনো পুরোপুরি বিজেপি না উৎখাত খাইयै ও রাজ্য হাইনা হাই ডেমোক্রেসি ফিরগিতু বুনাই এবং রাজ্য যে উন্নয়ন স্তব্ধ আ উন্নয়ন তৈসা হাইনা হাই মথাङै गोसों खाय एलाकान तिसानानि बागै जों চেষ্টা খাই दङ জনগণ যে জায়গা थाङो জনগণ ছাড়া रुओ এবং জনগণ একেবারে বিজেপি না উৎখাত খানি মাগে রেডি कप्लाय एंखांखो ताकबार आं बिजे कैंडिडेट ओ एलाकाव आसायनाय अर तरनाय अर लबनाय अरनि काहामनि आं सायमानो बिसेस खलायसिनि जम्पुय टाकार जुला गुलागाति खुमलुं ओ एरिया खबजाक 12 टाकार जुला विधानसभा केंद्र आं जत सम्भव नायनाय आनु जदि निर्वाचित पाब्लिक सिनि कोनो देवता भोटार आनु निर्वाचित खलाय रहकांकै आं पाब्लिक बायनो एलाकानि गार्जेन एलाकानि बुद्धि बिरो बायनो कक सालायै अर ब जागा तामोना
आगामी कर्मसूची नावै डेभलपमेन्टनि सायाव थाङै मानसिनि आं श्यामल देब बर्मा लेफ्टन निङै आं 12 टाकार जलाव बासाखा आनि पारा अरन सम्पुजला माखन सदर